नमस्कार नमस्कार। जय जगन्नाथ सांगामाने शुभ सन्ध्यारे सांगामाने मु संजय कुमार मल्लिक आपणक भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत सांगामाने आपण मानक रिक्वेस्ट जदि चैनल को नुआ आसता प्लीज कर दिंतु सब्सक्राइब ये मजादार वीडियो देखिबार सुजोग नियंतु सांगामाने आपण माने ये वीडियोटी देखंतु भाउज को किसी रामायण प्रश्न पचारि जदि भाउज ए प्रश्नर उत्तरटी न दे पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु आपण मानक पई आम कमेंट बॉक्स टी सब बेले पई खोला रखिछु सांगा माने आमे जानू सांगा माने आमर आपण माने बेस्ट फ्रेंड केबे हेले अवहेला न करी निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे लिखिए बोली आशा और विश्वास रखिछु जाओ सांगा माने आशा में एबे चली जीवा आमे से ढग प्रश्न को जे कि रामायण पचारि देखनु सांगा माने भाउज हमर कौन उत्तर दउछंती कहिले देखी कुंभकर्ण को ब्रह्मा क्यों वरदान देइथिले अवश्य एटा टिके साधा प्रश्न भाउज जदि न जानि थांती ताहाले एटा टिके कष्ट होई पारे कुंभकर्ण को ब्रह्मा क्यों वरदान देइथिले सांग माने भाउज कहते ए प्रश्नर उत्तर जानी किंतु समस्त जानी ये साधा प्रश्नटी मु करी किंतु भाउज कहते ए साधा प्रश्नर मु उत्तर केबे देबिनी सांग माने कमेंट बॉक्स रे देबे देखा जाओ सांग माने ए प्रश्नर केते परसेंट कमेंट आसूची जना पड़ जावा सांग माने समस्त जानते कि नहीं जो सांग माने आमर बेस्ट फ्रेंड से केबे हेले अवहेला न करी कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे बोली विश्वास रखीचु जाओ सांग माने आज देखंतु सुंदर प्रश्नटी पचारि जे कि आपण मन छुआ होइथिबो उत्तरटी आपण माने निश्चित कहीदेवे बोली आशा रखीचु देखा जाऊ 100% रु केते परसेंट कमेंट आसूची आमे जानी पारिबु ये सांग माने समस्त जानिछन आसियो भाउज पूरा आशा रखिचंती किंतु सांग माने निश्चित कमेंट रे जणाइबे किंतु सादा प्रश्नटी से पई भाउज उत्तरटी देले नाही आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु सांग माने प्रथम टक प्रश्न सरीगला जे कि सेही रामायण रु आज मु भाबी नैछि आपण माननको प्रश्न करी किंतु सांग माने भल भाव ध्यान दिंतु भाउज कौन उत्तर दौरान जदि न कही पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे सांग माने ताले सेकेंड प्रश्नटी हैला भाउज को देखंतु सांग माने आहा ताले सेकेंड प्रश्नटी आउ टिके मजा अच्छी देखा जाऊ कौन उत्तर आउची आपण माने खाली कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु सांग माने ए सुओनी अलसुआ हेले कौन करा ताहले सेकेंड प्रश्न से रामायण रहा देखा जाओ भाउज कौन उत्तर दौरान ढग प्रश्नटी बहुत मजा अच्छी सांग मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखी नियंतु कहले देखी माता सीतांकर माता नाम कौन थिला देखा जाओ सांग मैंने भाउज कही पारे किंतु आपण मैंने कमेंट निश्चित देवे बोली आशा रखीचु कह कही पार माता सीतांकर मातांकर नाम कौन थिला भाउज किंतु कही पारुना सांग माने चेष्टा करुछंती भाउज जानी किंतु कहे ना कारण कमेंट बॉक्स टी आपण मान रखी देखा जाऊ सांग माने आपण माने कमेंट रे केते देउछंती एवं भाउज खुशी हेबे जहाँ मु जहाँ जानी किंतु कमेंट बॉक्स रे आसीछि सांग माने एई भली मजादार ढग प्रश्न शुणंतु मजा नियंतु आशा में शुणिबा एई भली ढग प्रश्न मजा नेबा एथिरे किछि शिखिबा जानिबा ना कौन कौच एथिरे किछि साधारण ज्ञान अच्छी जनरल नॉलेज सहित आधारित अनेक किछि उत्तर अच्छी आहा कौन ग्री अरे हाँ 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 हे रे बाबा घोड़ा नाचिला रे घोड़ा नाचिला तले सांग माने सेकेंड प्रश्न सरी जाइछि एबे आमे चली जीवा भाउज किछि पचारिबो आज हला संक्रांति कार जन्मदिन जाऊ सांग माने आज संक्रांति रे भाउज प्रश्नटी करिसंती जे कि साधा प्रश्नटी जे कि सांग माने आज ये संक्रांति रो आज होउची एप्रिल 14 ना एप्रिल 14 तारीख
ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କାହା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭାଉଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସେହି ରାମାୟଣରୁ ଏ ବି ରାମାୟଣରୁ ନା କାଦରୁ ନାଚିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ ହଁ ଭାଉଜ ଭାବି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷ ମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷର କ'ଣ ନା କ'ଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ହଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାସ ବର୍ଷ ହଁ ଏଇଟା କୋଉଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ନା ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଓହୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାବୁ ତ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତମେ ତ ଜାଣିପାରିଲନି ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 14ର ଆମର କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 14 ଠାରୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ କମଜୋରି ନୁହନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି କାରଣ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଛୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା କ'ଣ କିରେ ନାଚୁଛି ତ ଆଉ ତୁ ଟିକେ ନାଚେ ଟିକେ ଭାଉଜ ଟିକେ ନାଚିବ ବୋଧେ ଗୀତ ଗୀତ ବି ଗାଇ ଆସେ ନା ଦେଇ ଦେ ତୋର ଦିଲ ଟିକେ ଦେଇ ଦେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୀତ ଅଛି ନା ଅଛି ଦିଲ ଦେବି ନାହିଁ ଦବୁନି ଦିଲ ଭାଉଜ ଦିଲ ଦେବେ ନାହିଁ ତତେ ଆସେ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସେ କି ବହୁତ ସାଧା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବି ଥିଲା ସେ ବି ବହୁତ ସାଧା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି ସାଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସାଧା ନ ଜାଣିଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ହଁ ଆଜି ଆମର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର